अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे टीवी स्टार्स की जो शादी की तस्वीरें हैं वो देखी होंगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल से पहली बार किसी क्रिकेटर की शादी की पिक्चर्स शेयर करने जा रहा हूँ, प्लस उनकी जो शादी की स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंटरनेट पर कहीं पर भी ये तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर तस्वीरें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। एक इंटरव्यू था, दिसंबर की ये बात है जब सक्लैन साहब की शादी हुई 1998। तो वीडियो का आगाज करते हैं। 3 दिसंबर की शब हम रस्म हिना में शिरकत के लिए सक्लैन मुश्ताक के घर डिफेंस पहुंचे। इनका घर रोशनियों से जगमगा रहा था। अंदर जाकर पता चला तो बहुत सारे जो इनके क्रिकेटर दोस्त थे वो भी वहां पर मौजूद थे, जिनमें अजहर महमूद, यूसुफ यूहन्ना और मोहम्मद अकरम भी रस्म हिना में शरीक हुए थे। हम इनके पास पहुंचे तो भी रस्मी इस्लाम दुआ हुई थी। सक्लैन साहब का इंतजार उस वक्त किया जा रहा था और वो दरवाजे में खड़े मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं तैयार हो के आता हूँ, आप मेरा थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तब तक जो इनके बड़े भाई थे जुल्करनैन साहब, वो आए और उन्होंने अपने जो अहले खाना थे उनसे मुतारिफ करवाया। हम 4 भाई हैं और हमारी 2 बहनें हैं। ये उनके भाई ने उस दौर में इंटरव्यू के दौरान बात बताई थी। सक्लैन साहब ने ऑफ वाइट सिल्क का सूट पहना हुआ था और इनकी बहनें और भाभीयों ने रंग बिरंगे लिबास तंजीब किए हुए थे। इनके हाथों में धनंग के रंग नजर आ रहे थे, मेहंदियां वगैरह लगी हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से जो है सब सेलिब्रेट कर रहे थे इसको। और रिवायती गीत जो थे वो गाए जा रहे थे। फिर ये लोग दुल्हन के घर की तरफ गामजन हो गए। जब दुल्हन के घर के करीब पहुंचे, बहुत सारी आवाजें जो हैं वो कानों में गूंजने लगी, आतिशबाजी, और दुल्हन के घर वालों ने फूलों की जो पत्तियां थी उससे जो है इस्तकबाल किया, वो न्यौछावर की। रस्म हिना का जो कारवा पंडाल जो चला था जाकर बैठ गया। चंद सेकंड के बाद दूल्हा को तेल मेहंदी की रस्म के लिए स्टेज पर आने की दावत की तो इनके दोस्त अजहर महमूद आगे बढ़े और सक्लैन का हाथ थाम कर स्टेज की तरफ चल पड़े। जैसे ही सक्लैन फूलों से सजी हुई कुर्सी पर बैठे, खवातीन इर्द गिर्द जमा हो गई। मामू ने आगे बढ़कर सक्लैन के दाएं बाजू पर शगनों का गाना बांधा। सास ने सर पर तेल और हाथों पर मेहंदी लगाई और दूल्हे का मुंह मिठाई से मीठा किया। इस मौके पर सालियों ने सक्लैन की खामोशी का भरपूर फायदा उठाया और मिठाई के बड़े बड़े टुकड़े इनके मुंह में ठूसने की कोशिश की। स्टेज पर काफी देर हल्ला गुल्ला रहा। सक्लैन साहब को मेहंदी और तेल लगाने के बाद इनकी दुल्हन सना को सुर्ख रंग के गोटे से सजे हुए दुपट्टे के साए तले पीले रंग के जोड़े में घूंघट निकाले स्टेज तक लाया गया। सना को इनके मामू ने शगनों का धागा बांधा। सक्लैन साहब की वालदा ने दुल्हन को प्यार किया, खुशियों भरी जिंदगी की दुआएं दी। स्टेज से जरा नजर हटी तो देखा कि पंडाल के एक कोने में रश लगा हुआ। आगे बढ़कर देखा तो अजहर महमूद और यूसुफ यूहन्ना मेहमानों को ऑटोग्राफ और तस्वीरें वगैरह खिंचवाने में मसरूफ थे। हमने इनको जरा फारिग पाया तो इनके पास गए और इनसे गपशप की। यूसुफ यूहन्ना साहब और अजहर साहब के साथ जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो तभी सक्लैन मुश्ताक साहब भी आ गए और कहने लगे, भाई क्या गपशप हो रही है। हमें लगा अब वो फारिग ही हैं तो इसलिए हमने कुछ जो गपशप थी इनसे शुरू कर दी। इनसे सवाल किया गया था कि क्या ये जो दुल्हन है आपकी, ये आपके खानदान की हैं? तो आगे से इन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, ये हमारे खानदान से नहीं है। फिर इनसे सवाल किया गया कि ये सिलसिला कैसे चला। सक्लैन साहब मुस्कुराते हुए, मैंने इनको लंदन में एक तकरीब में देखा था और मुझे अच्छी लगी। सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, ये उस वक्त सवाल किया गया था। हंसते हुए सक्लैन साहब ने जवाब दिया, क्या अब ये भी बताना पड़ेगा? खैर, जब हमारी 2 मुलाकातें हो गई तो मैंने
انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت محمد اکرم بھی میرے ساتھ تھے۔ جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ثقلین صاحب کا جواب تھا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا جو کھیل ہے یہ اس کی پرستار ہیں۔ ثقلین صاحب کا جواب تھا کہ نہیں، ان کو کرکٹ میں اتنی دلچسپی نہیں۔ بس آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں ان سے پہلی بار ملا تو میں ان کا پرستار بن چکا تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلی نظر میں ہی آپ نے ان کو شادی کے لیے پسند کر لیا تھا؟ تو تب ثقلین صاحب کا جواب تھا، نہیں، جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کوئی خاص بات بتائیں۔ ثقلین صاحب نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میرا جیون ساتھی بننا ہے۔ ان کی سیرت بہت اچھی ہے، وہ سب کی عزت کرتی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، گھر والوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، بہت اچھی ہیں، جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہیں، اصل میں وہ میرے مزاج کو بہت سمجھتی ہیں۔ تب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ شادی کے پہلے ہی گھر والوں کی دیکھ بھال کیسے کر لی؟ ثقلین صاحب کا جواب تھا، جب میرے ابو لندن میں علاج کے لیے گئے تھے تو اس وقت ہماری منگنی ہو چکی تھی اور انہوں نے گھر والوں کو بہت ٹائم دیا تھا اور دن رات میرے والد کی خدمت کی تھی اور ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا تھا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کون سی ملاقات میں آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری تیسری ملاقات تھی، جب میں نے ان کے گھر دعوت پہ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ ان کی فیملی بہت اچھی لگی اور میں ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، تو پھر میں نے اس فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں گا۔ بہرحال دوستو، یہ ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو تھی جو میرے اندازے میں نے پہلی بار آپ کے ساتھ شیئر کی، اور تمام تر جو ڈیٹیل تھی شادی کے حوالے سے، شادی کس طریقے سے ہوئی، لو میرج تھی اور بہت خوبصورت یادگار مومنٹس بھی رہے اس میں، اور ماشاءاللہ سے اب بھی ان کی وہ شادی برقرار ہے اور ماشاءاللہ آپس میں دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خوبصورت نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ 1998 کی شیئر کی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انٹرنیٹ پر ان کی ایک ہی پکچر دیکھنے کو ملتی ہے جو بہت ہی دھندلی ہے شادی کی، اور مجھے امید ہے کہ جو یہ ریئر پکچرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ پسند کریں گے۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔